Let's go. Ma. Para bukas isusot ko lang. Ano sa Indo? Sausage. One. Oh, pati sausage. One. Arap ni kanini. Kala ko one buon ba? Naka-hours zero. Mama, may cheese yun, Mama. May cheese. Wala. 10, itong garuman 10, oh. Ay, arap ko yan. Kala ko one. Ayan o, ano to? Cheese? Piso-piso yan. Ah. Ayan. Ito mo. Okay. Unang taon na akong 10. Ay, ito. Thanks. Kanin? Naramitan ka. Ay na? One more. Sarap. Okay. Nini. Garo itong tigigibo mong ano. Apa. Mm-mm. Muna. Iwani ka aapa. Apa. 705 din. Sa akin nakaharap. Lasang hotdog. Hotdog dyan, hotdog. Sa table lang. Ay, nagmuna kasi si Punto. Wala naman kasi akong masipin na. Wow. Two, three. 1, 2, 3. Ingat na. Cotton candy. Handa na ka. Record na. Kaya. Empanada. 120. Ah, 120. Ito, 100. 3. 100. Kapun na ka. Thank you. Hapon ka. Yeah. Okay, ito mama. 1, 2, 3. Diyan ka. Dalawa, 100.คุณแม่ขาไม่เราบังเลยนะครับ Yung take out, Ten.ใส่ซอสเลยไหมคะ This one. 10. 10. Magkakaroon ka ng banana ka. Pag-uwi, ano rin? Siopaw. Sausage 6. Ano yun? Fish cake ma. Naleไหมคะ Alam fish cake. Ayun, fish cake yun. Sige. 6 ang saro. Bago tayo umuwi. Pang ano na lang natin. Para. Digdi ma. Digdi. Ikot ka digdi. Ano bakal kang? Ano bakal mo? เหลืองกับขาวนะคะ Ini. Tinapay. Ay, may palaman. Pag hinapot mo man kaya kung ano yan, di man makakasimbag. What's this? Hihilingon mo yan. 10 na siya. Pork. Ito shrimp. Ito. Parang buchi baga yan. Chicharon. Asan?
Ay, ang 80 siya. Alin? 6. Ang gusto mo? Fish cake. Ano? Cake. 1. Bigtay. This one. Ano pa? Sabi niya. This. Hindi. 50 pa pala. Hindi na pala diniinit yan. Ilang piraso ka? Para lang. 4. Thank you. Thank you. One, two, three. Parang maanghang, no? Lay, ma'am. Then juice. Anong na? Para isa-isa. Ay, hindi kita. Hey. Sige. Ah. Hindi umaandar. Si Mami. Ah, hindi. Ganun nga lang pala tibay. Kaya nga. Video yan. Badge pala, badge. Ayun ka. Saan na sila? Ayan. Ayan. Eh. Ano siya? Ito, may si Mami Kilig Street. 320, wala ang 20 doon. Ay, wala na pala akong 20. Go! Ngayon na! Oh, come on in. Time! Na, para madami. Yan, yan. Okay. Oh, sige na, pwede na. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ito yung 5. 5. Hala. Pati pusa niya meron. Ay, kita ang ano kung ano. Let's go. Ang masarap i-ano dyan. Ito pala. I don't know. Yung mga rice meals. Girl, what you do? Then, ganun. Send mo sa kuya. I-share mo sa kuya. 279. Ay, 267. Build your dreams. Highway? Ah, Hasid. Amit hindi Oo, 250, yeah, for the Coke. yes. Okay. Yeah. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye! One, two, three. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mama. Hi. Going home. Bye, Thailand. Yun na. Punta kami sa G5, Gate 5. Keep your area clean and tidy. Kindly clear your
Igwa man ka, baby, meron ba kayong pasalubong dyan?